त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मादे तं साक्षादात्मादि नित्या तदं वच्मे सत्यं वद्मे अवत्मवाम् अवस्ताराः अवस्रोताराः अवधाताराः अवधाताराः अवदक्षिणाब्दाः अवाधराब्दाः सर्वतो मां पाहि पाहि समन्दाद तं वाङ्मयः नेत्रादनं कृत्वा केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः कर्पूरैन्नागपल्ली तलेर्दः तजोनयोक्तं ताम्बूलं प्रविशदान् महाधिपतये नमः कर्पूरमङ्गल नीराजनं दर्शयामि। बोलो गजानंद महाराज की बोलो गजानंद महाराज की आनंद कर्पूर ఇప్పుడు ముందుగా नीराजनं दर्शयामि मंगलंगणनाथनामदेश्य अनितानामदेश्य समुद्रस्य पुण्यम प्रभाकर नामदेश्य धर्मतेजस्य मंजुनामदेश्य सहकुटुंबानां क्षेमगोत्रदेश्य चिंतल रामचंद्राजी नामदेश्य उमा महेश्वरी नामदेश्य दीपादास नामदेश्य सहकुटुंबानां श्रीमानस्य ओंरेड्डी नामदेश्य विजयरेड्डी नामदेश्य सकुटुंबस्य धर्मतेजस्य सहकुटुंबानां क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयारोग्यैश्वर्यागच्छतं धर्मार्थकाम्यमोक्ष चतुर्विधबलपुरुषागच्छतं राजमुखे राजद्वारे सर्वदा सिद्ध्यर्थं श्री महागणाधिपते पूजान्तकरिष्ये तदङ्गलसाराधनकरिष्ये तदहाध्यानं कुर्यात् गणानान्तमा गणपतिं नमामहे कविङ्गवेनामभुवस्रवस्तमा जय श्रीराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणसुधा आनस्मन्नादभिस्से दशादना नमो राधपते नमो गणपते नमः प्रभवे नमस्ते अस्तलम्बोदराय गन्धाय विघ्नविनाशाय शिवसुधाय श्रीवर्धमूर्ते नमो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि पादयोः समर्पयामि मुखे आदिलिङ्गं समर्पयामि उपचारिकस्नानः संदर्पयामि ओम भद्रंगदेवाः सोमागवृत्राः सररंगे शिवांस्तनभे समर्पयामि पुष्पै पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्धपूर्वजाय नमः सिद्धं